नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीवोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरि नाम बिना रे गोविंद नाम बिना विफले मनुष्य जन्म जाय दिने दिने। आमे मनुष्य देह प्राप्त हेचु भगवान का दिव्य नाम ये कली जुगर एकमात्र धर्म। ये कली जुग ने सबु जुगर एकमात्र धर्म होची नाम। से नाम ही भगवान ठारू अभिन्न। तेनु ये नाम को जदि आमे आश्रय करबो ताहले नाम आमको भव सागर उद्धार करे भगवत धाम को पहुँचे देवे। या को कहा जाउची भक्ति जोग। आमे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछु भक्ति जोग। अनुशीलन करी भव सागर जन्ममृत्यु चक्र जड़ देहर बंधन चिरतर पाई मुक्त होई नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम को फेरी जीवा पाई। कहीं हठात आम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइनु। लक्ष लक्ष मनुष्य इतर शरीर भ्रमण करने पर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर आम प्राप्त होइछु। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर एकमात्र उद्देश्य होउची राधा कृष्ण को भजन करिया पाई। ये राधा कृष्ण यदि आम भजन करूँ ताहले से राधा कृष्ण को नित्य प्रेम सेवार आम जिते नियुक्त हबू सेते बड़े आमार जीवन चरम सिद्धि आम प्राप्त हो पारू। किंतु आम बर्तमान जो जुगरे बास करुचे ये जुगटा कहुए कली जुग। ये कली हूँ अधर्मेर वंशधर। तेना आम देखा ब्रह्मा जी ये ब्रह्मांड प्रथम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रथम जीव ये ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी उना सम्मुख भागरु ये चारि कुमारो नारद मुनि 10 जन ऋषि ये सब सृष्टि कर सारा पर से ब्रह्मा पृष्ठ देशरु एक पुरुष एक नारी सृष्टि कले। से पुरुष का ना होची अधर्म एवं से नारीर नाम होची कौन ना मिथ्या। तो अधर्म और मिथ्या ये दुई जन के मध्य संबंध होची भाई भौनी। किंतु अधर्म जेहेतु सेति लागी निज भगिनी गर्भरु एक पुत्र एक कन्या संतान उत्पादन कले। तो से पुत्र एवं कन्या ना होची कौन ना पुत्र ना होची साउंड आसी ये पुत्र ना होची लोभ आओ कन्या ना होची कौन ना माया। तो माया लोभ और माया दुई जन के मध्य संबंध होची भाई भौनी। जेहेतु अधर्मेर वंश तेनु भाई तांकर भगिनी गर्भरु एक पुत्र एक कन्या संतान जात करले। से पुत्र ना होची कौन दंभ आ कन्यार ना होची कौन निकृति। यहीपर भाव आम देखा पाचे ये दुई जन के मध्य संबंध होची भाई और भौनी दंभ और निकृति।
किंतु भाई तांको भगिनी गर्भर एक पुत्र एक कन्या संतान जात करले तो से पुत्र आ कन्या का ना थिला कन ना पुत्र रो ना होची हिंसा क्रोध सॉरी पुत्र का ना हो क्रोध आओ कन्यार ना हो हिंसा यहीपर एक भयंकर दंपति उत्पन्न होइथिले कन एक कोड़ी आ कोड़ी भौनी दुरुक्ति तो ये अधर्मेर वंश हेबा जोगु कोड़ी तांकर भगिनी गर्भरु एक पुत्र एक कन्या संतान जात करले से पुत्र ना होची भय और कन्यार ना होची मृत्यु तेणु जेहेतु कलिजुग चली कलिजुग दुईटी प्रभाव अति प्रबल गोटे हूँ मायार प्रभाव और गोटे हूँ कलिर प्रभाव मायार प्रभाव सबु जुगरे अच्छी सत्य जुग त्रेता जुग दापर जुग कलिजुग किंतु कलिर प्रभाव सत्य जुगरे नथिला त्रेता जुगरे नथिला दापर जुगरे भी नथिला कलिर शासन काल केवल कलिजुगरे तेणु से कलिर प्रभाव आमर मति गति सब विकृत हो जाइए कहीं कलि हूँ अधर्मेर वंशधर से समग्र जगतर अधर्म स्थापन करने विविध प्रकार प्रयास करुच और कैप्चर रखापी कलि कौन कर नर नारी मानक हाथ मैचलेस गिफ्ट स्वरूप ए स्मार्टलेस फोन सब उठाई देइछन्ति हाँ ये फोन माध्यम से समस्त कैप्चर रखी देइछन्ति तो यहीपरी कलिर अधीनस्थ हो आम जदि चारि प्रकार अधर्म आचरण करूँ चारि प्रकार अधर्म कौन दूतंग पान स्त्रीय सुना जत अधर्म चतुर्विधा तो चारि प्रकार जदि पाप कर्म आम करूँ ताहले कौन हम से पापेर परिणाम प्रकाश हम देह माध्यम बड़ बड़ रोग द्वारा जिते आक्रांत हम टीबी कैंसर यही सब बड़ बड़ रोग द्वारा जो आक्रांत हम से जो डाक्तर पाखक जीव तो से डाक्तर कहे तुमार ये कैंसर हो टीबी हो तुम 6 मास 7 मास अधिक बंचब ना ये कथा जिते शुणव तांकर मन में कौन हम ना भय जात हो हाँ तो कलिर पुत्र ना हूँ कौन भय हाँ से तो डाक्तर कहे तुमको ऑपरेशन हवा पड़े कैंसर जेहेतु होती तो ऑपरेशन टेबुल जो शुई थी ऑपरेशन जो कर भयभीत अवस्था से मृत्युवरण कर तो जिते मरब से कौटा को जीव पापे परिणाम स्वरूप यहीपर भाव से नरक आड़ को गति कर तेणु ये भय और मृत्यु ये दुई जनकर ठारू ये दंपति ठारू एक पुत्र एक कन्या संतान जात है से पुत्र ना होची कौन निरय और कन्यार ना होची जातना अर्थात यहीपरी जिते मृत्युवरण कर निरय मान नरक को जीव आठी कौन दिज्व ना जातना तेईपरी घोर कलि जुग ये कलिर प्रभाव यहीपरी यदि आम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हो कलिर अधीनस्थ हो चारि प्रकार पाप कर्म यदि लिप्त हबू ताले से परिणाम से आमको समस्त कौटा को जावाक पड़ो नरक को जावाक पड़ो तेणु नरक को किपरि भाव आम भगवत धाम को जावाई कौन करने हेब तो से लगी ये कलिजुग लोक मानकर प्रति कृपा करी स्वयं भगवान कृष्ण अवतीर्ण हेले चैतन्य अवतार रूपे करुणावतीर्ण कलौ समर्पयित मुन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियम तेईपरि भाव स्वयं भगवान कृष्ण ये कलिजुग अवतीर्ण होते चैतन्य महाप्रभु रूप चैतन्य महाप्रभु कलिहत जीव मायाग्रस्त जीव मानू ये कलि एवं मायार कबल उद्धार करने से एक मंत्र देले से मंत्र से आनी केउटू ना
ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଲକେର ପ୍ରେମଧନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଏମାନେ ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଲିହତ ଜୀବ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କଳିର କବଳରୁ ମାୟାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଏବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଲଇয়া অন্তর অসুরে জীবে ফেলিব কাটিয়া, যদি কোনো পাপী ধর্ম ছাড়ি দূর দেশে যায় আমার সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথা। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେ ଅବତାର ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ଏହିପରି ଦୁଷ୍କୃତିମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମର ଗ୍ଳାନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା, ଗ୍ଳାନି ହଟାଇକରି ପୁଣି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ବଧ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଅବତାର ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଠାରୁ ଶତଗୁଣ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାରେ କାହାକୁ ପ୍ରାଣରେ ବଧ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଏ ନାମ ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେ କଳମସ ରହିଛି, ଆସୁରିକ ଭାବ ରହିଛି, ତାହା ନାଶ କରି ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। সেই কার্য সম্পাদন করিয়া পাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার এক নিজ জন শুদ্ধ ভক্ত এ ধরাধামକୁ পঠাইଥିଲେ। তো সে হচ্ছেন আমার এই ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। প্রভুপাদ এঠাকু আসি এই কৃষ্ণের সংসার স্থাপন করেছেন। আমি সমস্ত মায়ার সংসারে ଥିଲୁ। মায়ার সংসারে আমি চারি প্রকারে পাপ কর্ম লিপ্ত ଥିଲୁ। কেউ চারি প্রকার পাপ কর্ম? দূতং পানং স্ত্রীয় সোনা যত অধর্ম চতুর্বিধ। দূতং তাস পাশ জুয়া লটারি খেলিবা, ଆଉ ପାନ ଚା ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାର ଗଞ୍ଜ ଅଫିଂ ମଦ ପିଇବା ଏସବୁ ପାପ କର୍ମ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ଆଉ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଆହାର କରିବା। ଏହିପରି ଏସବୁ ମାୟାର ସଂସାର ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ। ତ ସେଇ ମାୟାର ସଂସାରରୁ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସି ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସାର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ଯେଉଁ ସଂସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାଚାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୀତରେ କୁହାଯାଉଛି ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ହେ ଲହ କୃଷ୍ଣ ନାମ, কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ, কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার।
तो चैतन्य महाप्रभु जे प्रेम नाम ये जगत को नहीं आसीते से नाम को कई जब आश्रय करेंगे ताहले से नाम ताकू प्रेम प्रदान करेंगे जोटा हूँ आम मनुष्य जीवन चरम लक्ष्य कौन चरम लक्ष्य प्रेमा पुमार्थ महान आम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइचु ये दुर्लभ मनुष्य देह आमर एकमात्र लक्ष्य हूँ कृष्ण प्रेम प्राप्त हवा आ कृष्ण प्रेम प्राप्त जो आम हेबो से आमर समस्त प्रकार बंधन छिन्न आम से भगवान को भली नित्य चिन्मय देह प्राप्त हो भगवत धाम को फेरी जावा से लगी से भगवत धाम को फेरी जावाई भगवान कर निज लोक शिला एसी भक्ति वेदांत साईं प्रभुपाद समग्र विश्व ही कृष्ण संसार स्थापन कले से कृष्ण संसार कौन प्रकार अनाचार चलो अनाचार कहले कौन बुझाऊँ ये चारि प्रकार पाप कर्म ताश पाश जुआ लटरी खेल सब चलो ना चा पान बीड़ी शेयर गंजा अफिंग मद कहीं पीब ना अवैध स्त्री संग चलो ना और कौन निरीह प्राणी मान के मारी से मांस आहार करवा ना यह हूँ कृष्ण संसार से कृष्ण संसार कहले प्रभुपाद समग्र जगत रे जिते सब भगवान कर मंदिर स्थापन कर कृष्ण मंदिर यह हूँ कृष्ण संसार और से कृष्ण मंदिर थ्रू रे जिते सब गृह प्रवेश व्यवस्था करा जाउची हाँ से सबू कृष्ण संसार स्थापित होउची तो आम यहीपरि भाव प्रभुपाद द्वारा निर्मित ये कृष्ण संसार यही संसार आम जदि से भाव ट्रेनिंग नेवा नहीं से आम जदि कौन गृहस्थ भक्त गृह को प्रवेश करने को चाहिए ताहले से गृह को कहा जाउची कौन कृष्ण गृह से गृह आम यहीपरि भाव कृष्ण प्रीति विधानार्थे विविध प्रकार सबू आध्यात्मिक कार्य करिबा तेईपरि भक्तिमूलक कार्य जो करिबा सेतेबेले आमे यही गृह प्रवेश आमे कहा गृह को प्रवेश करिबा भगवान कर गृह को गोलक वृंदावन को प्रवेश करिबा यह हूँ आम जीवन चरम लक्ष्य तार भित्तिभूमि होउची ये प्रथम ये गृह प्रवेश माने ये वैष्णव गृह माने जो गृह रे एकमात्र मालिक होउचंद भगवान कृष्ण हाँ तेनु कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम कहा जाउची कौन हरिनाम बिने रे कृष्ण नाम बिने विफले मनुष्य जन्म जाए दिने दिने हाँ तापर कौन कहा जाउची कृष्ण भजी बार तरे संसारे ते आईनु मिछे माया बद्ध हुए वृक्ष सम होइनु फल रूपे पुत्र कन्या डाल भांगी पड़े तापरे कहा जाउची कौन काल रूपे संसारते पक्षी बासा करे हाँ आमे जदि गृह प्रवेश जो उद्देश्य रे आयोजन करायाउची एठारे तो आमे से गृह प्रवेश करी केवल कृष्ण को छाड़ी निज इंद्रिय तृप्ति लिप्त हवा विविध प्रकार पाप कर्म रे लिप्त हवा कलिर अधीनस्थ होई ताहले हमारे गति कौन हबो आमे समस्ते नरकार को गति करिबो केबे हेले एई मनुष्य जीवन चरम सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त भगवत धाम को फेरी जाई पारिबा नाही कहीं आमे दुर्लभ मनुष्य प्राप्त होइछि एकमात्र कृष्ण भक्ति करिया पाई हाँ तेनी ये चैतन्य महाप्रभु का मत होची प्रेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य मत विदं तत्रा दर न अपर यह होची चैतन्य महाप्रभु मत आम ये दुर्लभ मनुष्य प्राप्त होइछु ये दुर्लभ मनुष्य एकमात्र उद्देश्य होची भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त हुए कहार मत यह हूँ चैतन्य महाप्रभु मत चैतन्य महाप्रभु किए से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण
तेणु से चैतन्य महाप्रभु जे मत जे पथ आम से मत से पथ ग्रहण कर अन्य कहारी मत कहारी पथ आम ग्रहण करवा ना तेणु से चैतन्य महाप्रभु शिक्षाटा कौन आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु बरगे न तो आम ये दुर्लभ मनुष्यदेह प्राप्त होइचु क्या भजन करने कृष्ण को भजन करने तेणु से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूपे आसी आम मन के शिक्षा दे आराध्य भगवान ब्रजेश तनय किए से हाँ नंदन नंदन जशोदा नंदन कृष्ण तो कृष्ण हमारे जीवन एकमात्र लक्ष्य हाँ तो से लक्ष्य हासिल करने आमको कृष्ण संसार अवस्थान करने पड़ो तो कृष्ण संसार प्रभुपाद द्वारा ये मायार जगत ये कृष्ण संसार स्थापन कर मायार संसार केवल चारि प्रकार अधर्म चली हाँ आ कृष्ण संसार केवल कृष्ण प्रतिवेदनार्थ विविध प्रकार भक्तिमूलक कार्य चली यहीपरि आम दुर्लभ मनुष्य प्राप्त हो ये कृष्ण भक्ति करने हाँ मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई ना आम दुर्लभ मनुष्य प्राप्त हो राधा कृष्ण को भजन करने यहीपरि भक्ति से भजन करिवार एकमात्र जो मंत्र ताहा होछि हरे कृष्ण महामंत्र ये हरे कृष्ण मंत्र अपराध शून्य है आ चारि प्रकार अनाचार माने पाप कर्म मुक्त है जदि के करि पारिबे ताहले ताहाकु कहा जाउछि शुद्ध भक्ति ताई वृंदावन दास ठाकुर ये चैतन्य भागवत में यही कथा कहउछंती भक्ति जोगटा अन्य किछि ने भक्ति जोगटा कन भक्ति जोग धन से भक्ति जोग यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन तो भक्ति जोगटा अन्य किसी नहीं भक्ति जोगटा हूँ भगवान का दिव्य नाम शुद्ध भाव ये मुहरे उच्चारण करवा क्रंदन सहकारे कहीं क्रंदन सहकारे आमे कृष्ण को भूली जाई अनादि काल धरी यहीपरि आम गोटे पर गोटे जड़देह ग्रहण करुचे आ गोटे पर गोटे जड़देह त्याग करुचे यहीपरि जन्ममृत्यु चक्र आम समस्ते पड़ी जाइचु तेणु आम केवल अनंत दुख ही केवल भोग करुचे हाँ तो यही दुख मुक्त होगापाई आमार कौन करने पड़ो कृष्ण भक्ति करने पड़ो हाँ ताई बला कहा जाउछि कौन जे मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइन आमे विषय विष केवल भक्षण करुछ हाँ तेनु हमारे दुर्लभ मनुष्य देहर एकमात्र उद्देश्य होची भगवान को भजन करी ये जीवन परिपूर्णता प्राप्त है भगवत धाम को फेरे जीवा तो सही भगवत धाम भगवान के गृह को गोलक वृंदावन से गृह को फेरी जीवा कहले आमको एठारे प्रभुपाद जे गृह निर्माण करिसेंती इस्कन ये कृष्णंकर संसार हाँ तो से कृष्णंकर संसार माने यही जिते सब गृह प्रवेश व्यवस्था करा है तब आम से गृह प्रवेश करी कृष्णंकर प्रतिवेदनार्थे कौन करने पड़ो विविध प्रकार सेवा करने पड़े से गृह एकमात्र मालिक होचंती भगवान कृष्ण आमे समस्ते दास दासी निजे जदि गृह मालिक भाविबो ताहाले कलिर अधीनस्थ होई सीधा नरक को जीवाक पड़िबो हाँ किंतु से गृह मालिक होचंती भगवान कृष्ण आमे समस्ते स्त्री पुत्र परिवार आत्मीय स्वजन जे जा समस्ते होची तांकर दास दासी हाँ यही परि भाव नहीं जदि आमे से कृष्ण के प्रतिवेदनार्थे और निश्चित तांकर सेवार रत रहिबो यही पर ट्रेनिंग नहीं आमे जे ट्रेंड अप होइजिबो ताला आमे एई गृहरु कोठा को जीवो भगवान कर गृह से गोलक वृंदावन को प्रवेश करी पारबो सेतर हमर जीवन सार्थक हेबो कहीं आमे दुर्लभ मनुष्य देह हठात प्राप्त होइनी प्रथमे आमर शरीर दिया है कि परि शरीर आमे जते भगवान को भूली जाइथिलु सेते बड़े आम मन के जड़ जगत को
ପ୍ରେରଣ କରାହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଜଡ଼ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେରଣ କରାହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଜଳରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଦେହଧାରୀ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଜଳରେ କେତେ ପ୍ରକାର? 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ। ଜଳଜା 9 ଲକ୍ଷାନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ପ୍ରକୃତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଅନୁସାରେ କ୍ରମୋନ୍ନତି ପନ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁ କରୁ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଦେହ ଏସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା କିପରି କେମିତିଆ ଶରୀର? ନା ସ୍ଥାବର ଦେହ। ସ୍ଥାବର କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାବର। କେତେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର? 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, 20 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ଥାବର ଲକ୍ଷ ବିଂଶତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାବର କହିଲେ ମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନ, ନନ୍ ମୁଭିଂ, ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାବର ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଇସବୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମମାନେ କିପରି ଶରୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା? କ୍ରିମି କୀଟ, କ୍ରିମିଆ ରୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖକ। ରୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କ୍ରିମି କୀଟ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମମାନେ କିପରି କେମିତିଆ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ପକ୍ଷୀ ଶରୀର। ପକ୍ଷୀ ନାମ 10 ଲକ୍ଷାନି। 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଶରୀର ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର କିପରି ଶରୀର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ପଶୁ 30 ଲକ୍ଷାନି ପଶବ, ମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଶରୀର। ଆଉ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଶରୀର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଶୁ ହେଉଛି ମାକଡ଼, ସିଂହ, ଗୋରୁ। এই স্থিতিকে যেতবে আসি পৌঁছিଯିବ সেই দেহ ত্যাগ কলা পরে পরবর্তী জন্মে মনুষ্য দেহ মিলিব। তা প্রকৃতি গুণ অনুসারে যেমন মাকড়ରୁ পরবর্তী জন্মে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হবে, প্রকৃতি গুণ অনুসারে সেমানে তমগুণ সম্পন্ন মনুষ্য। খাইব, শোইব, ক্লাসে বসিব, ঘুমাইଥିବ। এটা আশ্বাস ঢুলুଛନ୍ତି, তার মানে সে তমগুণ লোক। ক্লাসে প্রতি ইন্টারেস্ট নেই, শুনিবা ভগবানের কথা শুনিবা ইন্টারেস্ট নেই। কেবল প্রসাদ হবে, যদি কহা যে মহাপ্রসাদে গোবিন্দে সমস্ত নিতা ভাঙিଯିବ ସେତେବେଳେ। আর কাহারি আখিরে আর নিদ রহিব না, রহিব কি? আর ভগবানের কথা যদি কুହାଯିବ সে নিদ আসিଯିବ। এ কলিযুগের লক্ষণ। মন্দা সুমন্দ মতয় মন্দ ভাগ্য হি উপদ্রুতা, হিতিলাই কুହାଯାଉଛି। তাই ଯାହା ହଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଏ ମାକଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କେମିତିଆ ଲୋକ ହେବ? ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ସିଂହରୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେମାନେ କେମିତିଆ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ହେବ? ରଜଗୁଣ, ବହୁତ କର୍ମବି, ବହୁତ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ, କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ ଗୋରୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ନିରୀହ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସବୁ ନିରୀହ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ବହୁତ କିଛି ସହିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ସହିବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ମାନେ ଏତେ ରାଗିଯିବ। ଆଉ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କେବଳ ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ଢୋଳିଥିବ। ଏହିପରି ଇଏ ଯଦିଓ ଗୋରୁର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାନି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାନି ମାନବ, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ଇଏ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି। ଅସଭ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ, ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟରେ ଯେ ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ପଶୁମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା। ବସ୍ତ୍ର ପାଇବେ କ'ଣ, ଧାରଣ କରିବେ କ'ଣ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ରହନ୍ତି, ମାନେ ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ବହୁ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ବିଚରଣ କରନ୍ତି ବନରେ, ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମାରି ଯେମିତି ତାର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଆହାର କରିବ।
ହଁ ଏସବୁ ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ମନୁଷ୍ୟ। ଏମିତିକି ଶୁଣାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବ, ପିତା ମାତାକୁ ମରିଯିବା ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ବିରାଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ ବନାଇବ। ଏସବୁ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ସେହିପରି ଦେହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ। କାହାରି ଘରକୁ କୌଣସି ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ, 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖବର ଦେବ, ତାହେଲେ ଘରବାଲା କ'ଣ କରିବ, ବଜାରକୁ ଯିବ। ବଜାରରେ କୁକୁର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୁକୁର କିଣିକିରି ନେଇ ଆସିବ। 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନ କୁକୁରଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କ'ଣ, ଗୁଡ଼ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। 3-4 ଦିନ କୁକୁର କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, କୁକୁର ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବ। ପେଟ ଭରିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼ି ଦେଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କୁକୁରଟାକୁ ବାଡ଼ି ମାରିଦେବେ। ଦେଇ ତାକୁ ପେଟ ଚିରିକିରି ওই যে গুঁড়ো মিশ্রিত চাউল গুଣ୍ଡ হাফ বয়েল হয়ে যাচ্ছে সেইটা নেই সুন্দর গোটে প্লেটরে রাখি চিফ গেস্টକୁ দেবে ব্রেকফাস্ট କରିବା ପାଇଁ। তো ଏପରି ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ସେସବୁ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମାନେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଭାରତ ଭୂମିରେ। আর ଭାରତ ଭୂମି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ଅବତାର ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ହେବେ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇପରି ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସତୀତ୍ୱ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପୌରୁଷତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ କୋଲିର ପ୍ରଭାବରେ କୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମ୍ୟାସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଉଠାଇ ଦେଇছে ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୋଲିର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନେଇ ନର ନାରୀମାନେ ସେଥିରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅବୈଧ ମାନେ କି କୁହାଯାଏ ଯୌନ ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏହିପରି ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ଘୋର ପାପ କର୍ମ ସବୁ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସତୀତ୍ୱ ନାହିଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୌରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ସବୁ ନପୁଂସକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଘୋର ପାପ କର୍ମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସେଇ କୋଲିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ପାପ କର୍ମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ନରକକୁ ପତିତ ହେବେ। ତେଣୁ କୋଲିର କବଳରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କରୁଣାବଶତଃ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଲିହତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ କୋଲିର କବଳରୁ ମାୟାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଧାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, জীব জাগো জীব জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে। হে জীব আর কেতে কাল ধরি এইপরি আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন রত হয়ে দুর্লভ মনুষ্যদের এইপরি খুয়াইব। এঠার উঠো জাগো, তোমাকে নবা পাই মুই এঠাকু আসিছি, তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? একমাত্র বন্ধু কে? ভগবান কৃষ্ণ। তো সেই কৃষ্ণ আসিছেন চৈতন্য মহাপ্রভু উপরে। যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ গীতার କହିଛନ୍ତି শ্রীদং সর্বভূতানাং, তো সে কৃষ্ণ হচ্ছে আমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তো সেই কৃষ্ণ আসছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর উপরে। তো সে কইছে তোমারে লইতে আমি হইনি অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟା ପିଶାଚିର କୋଳରେ ଶୋଇ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗାଉଛନ୍ତି, ଉଠୋ ଜାଗୋ। ଆଉ କେତେ କାଳ ଏହିପରି ମାୟା ପିଶାର କୋଳରେ ଶୋଇକରି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଏହିପରି ନଷ୍ଟ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ହରାଇ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏଠାରୁ ଉଠୋ ଜାଗୋ। ତେଣୁ
माया पिशाची छड़ाइवा पाई चैतन्य आम समस्त माया पिशाची कबल पड़ जाइचु से माया पिशाची रु मुक्त हवा पाई चैतन्य महाप्रभु इमिति गोटे मंत्र देले जे मंत्र को कहा जाए महामंत्र एठारू श्रेष्ठ मंत्र और किछि नाई एत पावरफुल मंत्र यही मंत्र को जदि आम अप्लाई करिया माया पिशाची सेतेबेले आमको छाड़ी पड़े जहाँ कृष्ण तहाँ ने मायार अधिकार तते कृष्ण नाम माने कृष्ण स्वयं तो आम से नाम को जदि आश्रय करूँ ताहले आम माया पिशाची कबलू उद्धार हो जा मुक्त हो सेतेबेले आम आम स्वरूप अवस्था अवस्थान करि पारिबु। तो ये आम मान मध्य सबुठार बुद्धिमान व्यक्ति थिले ये भक्ति विनोद ठाकुर तेनी से भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभु जे गोलक वृंदावन रे प्रेम नाम नहीं आसी थे जगत को से तांकर चरण पतित हो श्रद्धा सहकारे से नाम ग्रहण करले आ किपरि मायर कबलू कलिर कबलू उद्धार ही भगवत धाम को गति करने महाजन सूत्र से आम उनको बाट देखाइले किंतु आमार कर्तव्य हे महाजन जेन गतस्व पंथा से भक्ति विनोद ठाकुर जेपरि चैतन्य महाप्रभु चरण आश्रय करी चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त ये नाम आश्रय कर जीवन परम सिद्धि प्राप्त भगवत धाम की चली जाइए आम मैंने ठीक से ही भक्ति विनोद ठाकुर पंथ अनुसरण करी यही प्रेम नाम को जब आश्रय करूँ ताले प्रेम नाम आमको प्रेम प्रदान कर आमको भव सागर उद्धार करी भगवत धाम को नहीं जीवे। हाँ या शुद्ध भक्ति कहा जाए भगवत धाम को फेरी जावाई भगवान के गृह को प्रवेश करने ये प्रभुपाद द्वारा समग्र जगत यहीपरी कृष्ण संसार स्थापित होठार आम यहीपरी ट्रेनिंग नवा किपरि कृष्ण संसार रही आम कौन प्रकार पाप कर्म लिप्त हवा नहीं समस्त प्रकार पाप मुक्त हो भगवान के प्रसन्न विधान पाए समस्त प्रकार भगवान के सेवारे आम स्त्री पुत्र परिवार आत्मीय स्वजन समस्त ही भगवान के सेवारे यदि रत रही ताले आम भव सागर उद्धार हो आम भगवत धाम को फेरी जाई पारिबु यह हूँ आम जीवन चरम लक्ष्य। तो ये गृह प्रवेश मूल उद्देश्य हूँ ये कृष्णंकर गृह। हाँ तो कृष्णंकर गृह एकमात्र मालिक होती कृष्ण आमे समस्ते जिते से गृह रे जिते सब स्त्री पुत्र आत्मीय स्वजन बंधु बांधव जिते सब अच्छा हाँ समस्ते से कृष्णंकर प्रसन्न विधान पाई कृष्णंकर सेवारे रत हवा को पड़ो। हाँ तो यहीपर कृष्णंकर प्रसन्न विधान द्वारा आमे यही गृह आमे भगवान कर गृह से गोलक वृंदावन को प्रवेश करी पारबे जीवन राम चरम लक्ष्य। हरे कृष्ण। जय हरि कृष्ण महाराज की जय श्री प्रभुपाद की।